أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله رايحين نديرو واحد دو فيرب اللي يعني لازم تكون حافظهم يعني باغ كور كما نقولوا حنا عن ظهر قلب، اللي هما لو فيرب اتر اي افوار. وعلاش؟ لأن ما نقدرش ندير لكم لي طون اللي بقاو لي كيما لو باسي كومبوزي و لو فيتور انتيريور و لو بلوس كو بارفي لو كان ما تكونوش تعرفوا لو فيرب اتر اي افوار دون لي طون كيما البريزون فيتور، باسكو هما اللي رايحين تستعملوهم في الفيتور انتيريور وفي لو بلوس كو بارفي وفي لو باسي كومبوزي. اذا انا ارتأيت اني ندير مراجعه عامه لي دو فيرب اتر اي افوار، ومن بعد نروحو لو سبجونكت لو فيتور انتيريور باسي كومبوزي و لو بلوس كو بارفي سبجونكتيف وحده. دونك غادي نعطيكم انا لي طون اللي قريتوهم السنه. على بركه الله نبداو لو بريزون دو لانديكاتيف لو فيرب اتر. سهل، je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Le futur simple, je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle seront. L'imparfait, j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elles étaient. Normalement هذوك محافظينهم. شاوا هذه غير مراجعة. نروحوا لي طون اللي من بعد. عندنا le passé composé. J'ai été, tu as été. Donc هنا le participe passé تاع le verbe être c'est été. Il ou elle a été, nous avons été, vous avez... Attention ici, cite été. Afouane. Été. Voilà. Nous avons été, vous avez été, ils ou elles ont été. Alors, le passé simple. Je fus, tu fus, il ou elle fut, nous fûmes, vous fûtes, il ou elles furent. Attention, on a mis l'accent circonflexe sur fume ou fûte. Le subjonctif présent, que je sois, que, toujours que tu sois, qu'il ou qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Ça c'est pour le subjonctif. Ah, et on a le plus que parfait. On dit j'avais été, tu avais été, il ou elle avait été, nous avons été. Attention, nous avions été, attention. شوفوا هنا ملي كنت نكتب. alors là نعاودو j'avais été, tu avais été, il ou elle avait été, nous avions été, vous aviez été, il ou elles avaient été. ça veut dire كي شغل عندهم l'imparfait ونزيدو le participe passé تاع le verbe être. le futur antérieur, j'aurais été, tu auras été, il ou elle aura été, nous aurons été, vous aurez été, ils ou elles auront été. Donc هنا عندك le futur simple نتاع le verbe être وتزيد له le participe passé du verbe être. Le conditionnel présent, je serai. yes, attention, faut différencier. لازم ما تخلطش بين le futur simple و le conditionnel présent. futur simple ما كاينش الاس هنايا وما كاينش هنا ماشي كيف. donc je serai, tu serais, il ou elle serait, nous serions, vous seriez, il ou elle serait. faut faire attention. وهادو ينحفظوا par cœur. نروحوا درك le verbe avoir. le verbe avoir, le présent de l'indicatif. عندنا j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. le futur simple, j'aurai, tu auras. رايحه نخليكم رابط التحميل باش تامبريموهم وتبقوا تحفظوهم. il faut les apprendre. لازم تحفظوهم باسكو رايحين تستعملوهم. علاش؟ في الكومبريهنسيون دو ليكري ورايحين تستعملوهم في لي برودكسيون اكريت. دونك لازم تحفظوهم عن ظهر قلب. دونك لو فيتور سامبل سهل aura, auront, auraient, elles auront. attention ici auront, ont. l'imparfait, j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elles avaient. نزيدو نكملو. le passé composé, j'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ou elles ont eu. donc هنا يراه في l'auxiliaire avoir هنايا نشوفوا a وتزيد له le participe passé تاع le verbe avoir. donc j'ai eu. هنا le passé simple, j'eus, tu eus, il ou elle eut, nous eûmes, vous eûtes, il ou elle avec s ur. attention, n'oubliez pas les accents circonflexes sur ou ut. subjonctif présent, que j'ai,
que tu es, qu'il, qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il avec S, qu'elle avec S, Z. نزيدو نكملو les temps اللي بقاولنا. قالنا le plus que parfait, que j'avais eu, j'avais eu, tu avais eu, il ou elle avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, il ou elle avec S avait eu. Le futur antérieur, j'aurais eu, tu auras eu, il ou elle aura eu, nous aurons eu, vous aurez eu, ils ou elles auront eu. Ou le conditionnel présent, bien sûr, j'aurais avec un S, j'aurais, tu aurais, il ou elle aurait, nous aurions, vous auriez, il ou elles auraient. Donc, هادو انا راني ندير لكم علاش درتهم لكم، قلت لكم ونعاود نكرر باللي على جال نخدموا لي طون كومبوزي، الازمنه المركبه. لو كان ما تكونوش حافظين لو فيرب اتر افوار في هاد لي طون ما تقدروش تافونسو، ما تقدروش تخدموا لي طون كومبوزي اللي هما لو باسي كومبوزي، لو بلوس كو بارفي اي لو فيتور انتيريور على حسب ما قريتو نتوما. باسكو كاين دي طون واحد اخرين اللي مناو هكا بلاك ان شاء الله في الليسي ولا في الجامعه راح يتعرفوا دي طون واحد اخرين باذن الله. اذا ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر ونشوفوا لي طون كومبوزي الازمنه المركبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.